अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी माँ बहनों, औरतों के 5 गुनाह ऐसे हैं जो घर में बेबहा गुर्बत लाते हैं, परेशानियाँ और मुसीबतें लाते हैं। रिज़्क रज़ाक के हाथ में है और वह जात सिर्फ अल्लाह ताला की है। दुनिया में कमो बेश 18,000 मखलूक़ात पाई जाती है, जिनमें से कोई एक भी मखलूक, चाहे वह जानवर हो, चरिंद परिंद, इंसान या हैवान, रात को भूखा नहीं सोता। क्यों नहीं सोता? इसलिए कि उनके रिज़्क का जिम्मा मेरे अल्लाह ने खुद ले रखा है। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, औरतों के 5 गुनाह ऐसे हैं जो घर में आने वाले रिज़्क को ठुकरा देते हैं, घर में बेबरकती लाते हैं। रिज़्क में से, घर में से, माल दौलत में से बरकत को उठा लेते हैं। घर में रहने वाले तमाम छोटे बड़े इंसानों का चैनो करार छीन लेते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए लोगों, अपनी औरतों से कह दो, मतलब अपनी बीवियों से कह दो, अपनी माओं से, बहनों से, बेटियों से, औरत के 4 रूप हैं, बहन, बेटी, बीवी और माँ। औरत के 4 रूप हैं। तो आपने फरमाया कि अपनी औरतों से कह दो, मतलब अपनी 4 किस्म के जो रिश्ते हैं, औरतों के चारों से कह दो कि अपनी औरतों से कह दो कि इन 5 गुनाहों से बाज आ जाओ, क्योंकि ये 5 गुनाह घर में बेबहा गुर्बत लाते हैं, परेशानियां लाते हैं। जिन जिन घरों में रिज़्क वसी अता किया जाता है, जिन घरों में दौलत की फरामनी अता की जाती है, पैसा अता किया जाता है, माल दौलत में बरकत डाली जाती है, और जिन घरों में हर वक्त रहमत के फरिश्तों का आना जाना लगा रहता है, ये वो घर होते हैं जिनकी औरतें हर वक्त इन गुनाहों से सख्त नफरत करती है, वह इन गुनाहों के करीब तक नहीं जाती। तो इससे पहले एक छोटा सा वाकया आपको बता देती हूँ। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, एक गरीब शख्स था। गुर्बत ने उसे बहुत ही चकनाचूर कर रखा था। गुर्बत का मारा हुआ था, परेशानियों ने उसे सता रखा था, जमाने की तंगियों ने उसे आ घेरा। वो सुबह को खाता था, शाम के लिए नहीं होता था, शाम को खाता तो सुबह के लिए नहीं होता था। जब वह अमीर था तो गैर भी उसके नाम के तराने गुनगुनाया करते थे, मतलब गैर भी अपने थे। लेकिन जैसे ही वह गरीब हुआ, उसके पास से दौलत पैसे खत्म हो गए, वह गरीब हो गया, उस पर मुश्किल वक्त आ पड़ा तो अपने भी पराये हो गए, मतलब अपने भी गैर हो गए। पैसा गैरों को अपना बना देता है और गुर्बत अपनों को भी पराया कर देती है, ये तो आप सभी जानते होंगे। तो बिल्कुल इसी तरह उसके जो अपने थे वो भी पराये हो गए। कोई इसे दावत पर नहीं बुलाना चाहता था, कोई इसके साथ बैठना नहीं चाहता था, कोई इसके करीब नहीं आना चाहता था, कोई इसे शादी पर नहीं बुलाता था। क्यों? इसलिए कि वो गरीब था, भूखा था। ये भूखा है, छी छी पीछे हो जाओ, गरीब है, जरूरतमंद है, कहीं हमसे कुछ मांग भी ना ले। इसलिए कोई भी शख्स उसके करीब आना गवारा नहीं करता था। तो एक दिन गुर्बत के हाथों मारा ये शख्स सुबह सवेरे रोजी रोटी की तलाश के लिए अपने घर से बाहर निकला। अपने भूखे और गरीब परेशान हाल बीवी बच्चों को अकेला तन्हा घर में छोड़ा, घर में बिठाया और खुद रोटी रोजी की तलाश के लिए निकल पड़ा। सारा दिन खाक छानता रहा, मेहनत मजदूरी की तलाश करता रहा। इसने बहुत कोशिश की कि मुझे कोई मजदूरी मिल जाए। आखिर बाप था तो अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने रोता हुआ नहीं देख सकता था, भूखा भूख से बिलखता हुआ नहीं देख सकता था। तो इसके दिल में ख्याल आया कि जल्दी से मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूं। वो बेचारा एक तो परेशान था, दूसरा खुद भी भूखा था, तीसरा उसकी बीवी भी भूखी और चौथा उसके बच्चे भी भूखे थे, परेशान हाल थे। अब सारा दिन वह मेहनत मजदूरी की तलाश करता रहा कि शायद कहीं ना कहीं से कुछ मिल ही जाए। चलो मैं ना सही, मेरी बीवी और मेरे बच्चे कुछ ना कुछ खा लेंगे। लेकिन शाम को मायूस होकर घर की तरफ लौट पड़ा, क्योंकि उसे कुछ भी काम ना मिला।
सारा दिन ना कोई मेहनत मजदूरी मिली, ना उसे कोई पैसा मिला, ना उसे कोई मतलब वसाइल मिले, ना कोई जरिया मिला रोटी का, तो वह घर की तरफ लौट रहा था कि रास्ते पर इसने एक इबादत गुजार शख्स को देखा। वह इबादत गुजार शख्स सड़क के किनारे अल्लाह की इबादत कर सजदे की हालत में पड़ा हुआ था। ये गरीब शख्स, परेशानियों का मारा शख्स उसके करीब जाकर बैठ गया। ये गुर्बत का मारा बेचारा बड़ा ही परेशान हाल था। इसे खुद समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। चुप करके उसके करीब बैठ गया। जब अल्लाह वाले ने अपनी नमाज मुकम्मल की तो इसके चेहरे की तरफ देखा। इसके चेहरे पे परेशानियों के आसार नमूदार थे। इसका चेहरा साफ साफ बता रहा था कि इसे गुर्बत और परेशानियों ने अंदर ही अंदर से मार डाला है, खत्म कर डाला है। अल्लाह वाले ने पूछा, ए खुदा के बंदे, मुझे इतना बता दे कि आखिर तुझे किस चीज ने इस कदर परेशान कर दिया है। तो वह शख्स रोकर अर्जी करने लगा कि ए अल्लाह के बंदे, नेक बंदे, मुझसे मेरा हाल पूछने वाले, मैं दुनिया की तंगदस्तियां में घिरा हुआ हूँ। मुझे गुर्बत के दलदल में फंसा दिया गया है। पता नहीं मुझसे कौन सी गलती हुई है जिसकी वजह से मैं इस कदर गरीब हूँ कि ना खुद खा सकता हूँ, ना बीवी बच्चों को खिला सकता हूँ। तो मेरे पास न खाने के लिए कुछ है, न पीने के लिए कुछ है। उसकी ये छोटी सी अर्जी सुनने के बाद उस अल्लाह वाले ने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई, उसके जेब में डाल दी। एक मुट्ठी भर मिट्टी मतलब एक मुट्ठी भरकर मिट्टी उठाई और उसकी जेब में डाल दी। कहा, अब चले जाओ अपने घर, यहाँ से उठो और अपने घर की तरफ चलो, और हाँ, ख्याल रखना पूरा रास्ता जेब में हाथ नहीं डालना। उसने कहा, ठीक है। वो गरीब शख्स वहाँ से उठा और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में सोचता रहा कि आखिर इस अल्लाह वाले ने मिट्टी मेरी जेब में क्यों डाली, लेकिन हाथ भी नहीं डाल सकता था। लिहाजा वो घर पहुँचा। अब बीवी बच्चे, जो कि बीवी शोहर के और बच्चे अपने बाप के इंतजार में थे कि आज हमारा बाप कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएगा और हम भूखे पेट नहीं सोएंगे। लेकिन जैसे ही बाप का परेशान हाल चेहरा देखा तो सबने अंदाजा लगा लिया। वह समझ गए कि आज की रात भी हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। लिहाजा उन्होंने सब्र किया, चुप कर बैठ गए। अब जो वह गरीब शख्स था उसने सोचा कि क्यों ना मिट्टी वाली जेब तो साफ कर लूं, जेब तो खाली कर लूं। जैसे ही उसने हाथ डाला, जेब के अंदर हाथ डाला, तो जेब के अंदर मिट्टी की जगह हीरे जवारात थे। जो उसने मिट्टी डाली थी, अल्लाह वाले ने वो हीरे जवारात की शक्ल में इख्तियार कर चुकी थी। उसने बाहर निकाले तो देखकर हैरान हो गया कि क्या यहाँ तो मिट्टी थी। वहाँ से उल्टे कदम वापस उसी अल्लाह वाले के पास गया और अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के नेक बंदे, मुझे इतना बता दे कि जो तूने मिट्टी डाली थी वो हीरे जवारात की शक्ल क्यों इख्तियार कर दी। वो हीरे कैसे बन गई, वह सोना कैसे बन गया, वह जवारात कैसे बन गई। तो उस अल्लाह वाले ने कहा, ए बंदे खुदा, तू भी खुदा का ही बंदा है, लेकिन याद रखना, जो खालिस नियत और खुलूस दिल के साथ अल्लाह का बन जाता है, फिर अल्लाह ताला दुनिया की तमाम खुशियाँ, दुनिया की तमाम नेमतें और बरकत उसके कदमों में डाल देता है। तो यूँ समझो, खालिस दिल और खालिस नियत के साथ मैं अल्लाह का बन चुका हूँ। लिहाजा मैंने जो कुछ आपको अता किया वह अपने कदमों में से ही अता किया है। सुभान अल्लाह। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन से गुनाह हैं जो घर को तबाह कर देते हैं, घर को बर्बाद कर देते हैं, घर को गुर्बत का शिकार बना देते हैं। तो हजरत इमाम जाफर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरतें, ये 5 गुनाह कभी ना करना। जिस घर में ये 5 गुनाह किए जाते हैं, शौक से किए जाते हो, औरतें ये 5 गुनाह करती हो, तो वह घर जल्द ही अल्लाह के गजब का निशाना बन जाता है। और याद रहे कि जो चीज़ अल्लाह के गजब का निशाना बन जाती है वह जल्द से जल्द तबाह हो, बर्बाद हो जाती है। तो आपने फरमाया कि पहला गुनाह, किसी भी काम के आगाज में बिस्मिल्लाह ना पढ़ना।
بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع، اور جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کام میں ضرور برکت ڈالتا ہے، اور جس کام کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھی جائیں، جس کام کا آغاز، جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کام سے برکت چھین لیتا ہے، برکت اٹھا لیتا ہے، اور اس کام میں شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ جس کام میں شیطان کا ہاتھ ہو تو وہ چیز برکت سے آگ کر دی جاتی ہے، مطلب اس میں سے برکت چھین لی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر تم اپنے گھر میں، اپنے مال میں، جائیداد میں، دولت میں، پیسوں میں برکت چاہتے ہو، رزق میں برکت چاہتے ہو تو ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ ضرور پڑھنا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عورت کا دوسرا گناہ کون سا ہے؟ رات کو دیر تک جاگتی رہنا اور صبح کو دیر سے اٹھنا، مطلب 12-1 بجے تک جاگتی رہنا۔ جو عورتیں رات کو دیر تک جاگتی رہتی ہے، فلمیں ڈرامے دیکھتی ہے، فحش والا مواد دیکھتی ہے، مطلب رات کو لیٹ سوتی ہے، وہ صبح دیر سے اٹھتی ہے، تو عورتیں دیر سے اٹھتی ہیں، ان کے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی، وہ آنے والے رزق کو ٹھکرا دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ صبح نماز فجر کے وقت زمین پر فرشتوں کو اتارتا ہے، ان فرشتوں کے ہاتھ رزق اور انہی کی ہاتھوں میں پیسے دولت و دے کر انہیں زمین پر اتارتا ہے۔ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں رزق وسیع کرتے ہیں، حلال رزق عطا کرتے ہیں، ان کے گھر میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور جو کم بخت لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ رحمت کے فرشتے کبھی بھی ان کے گھر میں نہیں جاتے، جس کی وجہ سے وہ گھر جلد ہی غربت کا شکار ہو جاتا ہے، جلد ہی غریب ہو جاتا ہے، وہ گھر جلد ہی تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیسرا گناہ شرک کرنا۔ یاد رہے جو عورتیں اللہ تعالیٰ کا ڈر چھوڑ کر، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر سے بھیک مانگتی ہے، اللہ کا در چھوڑ کر کسی دوسرے سے بھیک مانگتی ہے، ان سے پیسے مانگتی ہے، ان سے برکت اور نعمتیں مانگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان عورت سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے سے مانگتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہراتا ہے، کہتا ہے یہی میرا خدا ہے، یہی میرا عبادت کے لائق بندہ ہے۔ جو کسی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے، دوسرے سے بھیک مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں سے برکت چھین لیتا ہے، کیونکہ رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی ذات پوری دنیا کو پالنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا پالن ہار ہے، تو جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا، آسمان پر جتنے ستارے ہیں ان کے برابر گناہ کرو میں رب تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن 2 باتوں پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ وہ 2 گناہ کون سے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں 2 گناہوں پر کبھی بھی تم سے صلح نہیں کروں گا، تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ پہلا گناہ والدین کی نافرمانی اور دوسرا شرک کرنا، یہ 3 انچ کی پیشانی کسی غیر کے آگے جھکانا۔ اللہ فرماتا ہے یہ 2 گناہ کبھی نہ کرنا، میں رب تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر ان کے مرتکب ہو گئے تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کبھی بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا۔ نمبر 4، جو عورتیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے۔ ناشکری کرنا، جو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی، اس کی رحمتوں اور برکتوں کی ناشکری کرتی ہے، اللہ تعالیٰ جلد انہیں قریب کر دیتا ہے۔ جو عورتیں امیر ہونے کے باوجود بھی ہر وقت غریب کا رونا روتی ہے، کہتی ہے ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے، اس کے باوجود بھی جو عورتیں اللہ کی ناشکری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے۔
اور جو عورتیں مصیبت پریشانیوں پر، تکلیفوں پر اور غربت پر صبر کرتی ہیں، اللہ کی شکر گزار کرتی ہیں، شکر الحمدللہ کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ انہیں وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں ان کا کوئی وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، عورت کا 5واں گناہ، آخری گناہ وہ ہے مال کے ہونے کے باوجود بھی، دولت کے ہونے کے باوجود بھی صدقہ اور خیرات نہ کرنا۔ یاد رہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں رزق دینا بند کر دیتا ہے، اپنی مال والی مٹھی بند کر دیتا ہے، تو میں بھی اس کے لیے رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہوں۔ لہٰذا غریبوں کی مدد کریں۔ غریبوں کی مدد کرنے والا شخص کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتیں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو میرے سبھی بہنوں بھائیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ سردی کا موسم آ رہا ہے، آپ کے پاس اللہ نے آپ کو بہت کچھ دے رکھا ہے، تو پلیز غریبوں کی مدد کریں۔ اس کو آپ کمبل وغیرہ، سویٹر وغیرہ، کچھ بھی آپ کے پاس جو بھی ہے اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، آپ ان کی مدد ضرور کریں۔